Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. I'm Ridwan Firmansyah from class B. My student's number is 192122004 and 6. Today I'm going to talk about misunderstanding in intercultural communication, particularly the key factors that may cause misunderstanding in intercultural communication. Okay, guys, in the previous meeting, we have already learned about identity and then culture, even habits. Yes, this all is the background of misunderstanding in intercultural communication. Yes. Before I carry you to the several factors that may cause misunderstanding, now I would like to show you the example of the topic that may be related to this topic. Yes, you can read it by yourself on your screen. When Hillary Clinton tripped to Africa in August 2009, a Congolese university student asked her about her husband's response toward involvement of China and the World Bank in the Democratic Republic Congo. But she denied with her statement that her husband is not secretary, and eventually she answered that question according her thought. And then afterward, department official claimed that the student meant President Barack Obama, not Bill Clinton or her husband. Berdasarkan teks di atas, di situ telah terjadi kesalahpahaman antara Hillary Clinton dan juga student. Defining misunderstanding. First, what is misunderstanding? According Wikipedia.com, that misunderstanding is a failure to understand something correctly. Yeah, just it. Jadi menurut Wikipedia, misunderstanding merupakan ketidakberhasilan seseorang dalam memahami sesuatu gitu, suatu makna. And then misunderstanding is common to happen around us. Yes, even those who have cultural and racial similarities, but misunderstanding will be dangerous for us if it occurs in intercultural societies, and the scale is even more severe because it is influenced by culture, habits, race, and others. Yes, and then istilah ini tuh biasa digunakan untuk melabel for what goes wrong, and then this is usually using as a label for what goes wrong in a conversation, especially when the conversation concerned involves people from different cultural and ethnic backgrounds, or there are discrepancies in linguistic provinces. For example, the often used dichotomy of native versus non-native speakers. Jadi adanya misunderstanding ini tuh biasa dilatar belakangi karena terjadinya conversation dari orang-orang yang berbeda cultural dan juga etnik seperti itu. Selain itu juga adanya ketidakmampuan ataupun dalam linguistiknya seperti itu, kurangnya pengetahuan linguistiknya seperti itu juga bisa menjadi background misunderstanding. Seperti contoh misalkan kalau jika kita ingin menyebutkan tas dalam bahasa Inggris, itu biasanya kita menyebutnya bag. Akan tetapi dalam bahasa Inggris ada lagi istilah bag disebut dengan meminta ataupun mengemis. Nah, itu akan terjadi misunderstanding karena phonetics ataupun penyebutan yang benar untuk menyebut tas itu bag menggunakan AE atau menggunakan phonetics AE seperti itu. Mauranen 2009 defines a misunderstanding as a potential breakdown point in a conversation, or at least a kind of communicative turbulence, page 128. Jadi menurut Mauren, terjadinya misunderstanding itu karena adanya gangguan potensial dalam percakapan gitu, ataupun ketidakmampuan dalam menangkap apa yang dimaksud seperti itu. It happens when a listener fails to make sense of what is going on. Jadi ini tuh terjadi kepada si penerima yang tidak
mendapatkan apa yang dimaksud gitu, tidak bisa mendapat apa yang dimaksud oleh si komunikan gitu. The next one is Bremer 1996, page 40. Uses the term misunderstanding to refer to the occasion of which the listener achieves an interpretation which makes sense to her or him, but it was the one the speaker meant. Jadi menurut Bremer ini tuh adanya pencapaian kepahaman. Jadi menurut Bremer ini mencapai pemahaman yang masuk akal, adanya mencapainya pemahaman yang masuk akal baginya, bagi si penerima tapi bukan itu yang dimaksud. Bisa kita lihat example 7.1, di situ telah terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding antara A dan B, yang mana A menanyakan untuk siapa Anda bekerja, dan B menjawab dia bekerja di Amfat Corporation, dan kemudian A bertanya siapa, dan disitulah telah terjadi ketidakpahaman gitu, ataupun terjadinya misunderstanding dari B, sehingga membuat A tidak paham. Begitupun B tidak paham apa yang dipertanyakan oleh A, seperti itu. Okay, that's all guys. I'm terribly sorry if I've write mistake. That's all. Thank you.